Wangalizi wanzani mwahanozevu wadunge mipango mbalimbali ortese rejeilana hamara ya saya uharuma mpango wa hatu walikiana oneze mahakama ya haki na usawa mwengoni mwezi mbinga mshinzi zikuwa uthubutisha daula enda usoni uharuma inti ya hatu ngari ya nshio fikra mbili tafauti za uoni usoni mwe mahakama ya Komoro. Fikra ya mwando wa Komori wenjingwa aminiyo mahakama ya hatu baishwa ngiona ukosefu wa zana na mali. Fikra ya pili bandi ya Komori kwati na aminifu hata usoni mwe mahakama ya hatu. Uharuma studio za hatu rikaribisa swali Mahamudu ikawe ni mwanzishi jimla wahele baraza la juri usawe mahakimu ikawo waja uhakandile na dhamana mbali haruma parke ya Moroni haka procureur mzamani. Wahangasina wajau Metro Mujahidi Abdul Bastwa ikawo woi hakimu mudai ngarjo rijadiliane uharumazi habari za hatu zandike nao ni mahakama na kabla unjia uharuma majadiliano ya hatu na ridunge bandhi za nyishahidi ikarambade mahakama ya bonga bole jumba ngabo wandu bonge mimi nafsi ngam amina hoka wandu walo haruma mahakama wandu wasoma wandu walona ujuzi wandu walona izaladhimu wazambe nezaladhimu wazifanya ibaki ngwa zambao he namna bokode za sharia zambao zanzao ngwa zambao namna bokode marangi ya wajuka ngwa jibi wao ngwa zambao namna bokode he namdu jokange no muhima wa hahe hauhundu haungwa zambao namna je abange ho shindani zambe ya ukaya ngayo mema haunga yo mai lazima njikome mimi rangu ntedenjuzi sekaminga mimwema hokanga mimwi bila shaka ngabo zenda one sto henda sha ngabo zinji boko haswa hezi dharura zikaulazimu iki mahakama ngwa ona lefumvula hao la ujempoze ya ukaya banu zenongozinu nde sharia sharambia zenongozinu ngizo na dharura harikazangaliwa zenongozinu ngizo na upozwa macho wa ho banu boko de daula ladhibu ireme no maranya wa hayo iyo denda mna mimi nakawona ukaya mahakama eske ngwa na watoni shoya ladhimu ni kiwasho de maana balo bandi zendao na bandi stohenda mahakama ya Komoro ngendao nrosha ngaona lenteur lenteur ngarjamba ukaya mrungu jo ya parar mahakama hunu shaye dossier ngerengwao mezi na mezi hata ijo kaujusiwa hobukuni jabo yaka shao pande tena banunge parti positif na parti negatif upande ngendao nai upande wa handa nai labokaya yoso kiri mruha aja parwa habi hunu ajenda zingwaro anziani nde haso ho magobani hata wabire maha na mezi wasinakata jugement yibiri nziani jondongo kao ngazitabishao emaranya wa Komoro sibai itongeza wenji haruma ensinu maksusu andro wakanza waja wa investisa haruma ensinu shaholi hode namna waonawe namna uhondi ulu haruma mahakama no mrengwa haunai wa mahakama itongeza investisseur wao uendezao aruma siatu inu mathalan aba hainunga mina dawami nawe ija sifanye shidami dawada minawe sijasi hunru abamjame mahakama ngedaondo sheka sijasi tijanja hundra na bala kweli kejabidi ni hunde musambaka ngendo nai yabonga yabonga parti mbili yo mema ekaya faimru yo mai ekakaja faimru mahakama hili yalio zanongizo nziro nganzo ya tulobaoni ya talilu hamsinadi rasimarania rawa hukumu haukaya ikami iminga mjonda imba hinruvan ekae hakingia tonikiwa mitswamba zanongoza denai ekati jwaba ikenga mina ntsina haki tifanya itendo nuoni fanye mikarakara mbiro mikarakara tijati hubiriti ono wala hukumu tiwadanganya taso wanadamu hamadasi wakati kwa kiri wadanganyo wakati udanganyiwa hakika lukaya wanadamu banika ulura wasili gardu hisu kaya mahakama ngabo mahala bukonge la demo hakikari wangalie kaya mjanga mfano hele sijie raisi aje onesa kaya wandu kujofanya violence rangu dabaha mwanadamu uongela mabaha ya jiju ya rengozi hatwa zai denso abili no ambaze ngo izo hazamba lisisi liseti sijiri lotizijiri shakuja shinda wele waye mahakama izamana warenga hinti abunge yabo enamna yiyo mrunge muharane mahakama haukati izo hatezwe rais wa daula abungabo iraiya
kale wera ya hajaban ngena tabu katsushinda za onkoha yabo kautuluka yaye yambe ukaya yabo ye mahakamanga yomayi haukatizo hatezo ya rais wa daula juzamba mduka tuzione namne kaulondo zidungwao abonge yabo haushahidi nduka yawo shahidu zimana tokanza ndenge niwonese namne kaulo ya ladhimu sisi rijipange sha ikaba sisi mruha shindi halala hashindi hajuha hakamoroni hazunguli yange homjini hao katsutabishiwa yayonde mahakama ndia tsongeza hizo umahaleka waba handu wandu wa dhulumi hao wa ulwa yao wandu hifadhi wao yayonde mahakama ibakisha ya ukaya sonsi pia mru ya khisi ya ukaya zila dhamana zirengwa zizingarwa ngarona haukalabde kinga wandu hukumi wao zenrongonga zivirao kimahkama shakartu zirambu wasi maraia artingo wona wao fujaribo wajiri shaibadi yabale wandu alawa wafungwa yengwa wopirizo ngo yabo zera yakatsujua shamatanga mino shahidi amrafanya fujari ngamjokara ngude mahayo artimizo mahakumena longe magobani yabo mjabe mahakama ngendo na ine mruha huwa halafa hukumda za hufange hiho abangabo kangabo yashinda ya roha abo yonda ila taratibu za kibinadamu ya ukayaba hawo yetso shilaba hondo mruha msaidia hondo mruha satena kakamsaidia shabo mahakama hakika ngaso kansiria fikirie yatine jitahidi rianikeze mvuza ladhimu ya kaya haukara worasi haina mrunge na dhamano harmaza ngoyizo. Bwana Swali Mahmudu hudungu ndo zenye shahidi zala wana ne maraya uharmo wandu warongwa bala dabo mweje umniko haki opia na haki manongo warongwao mahakama wakati ngia mema wakati kasi mema wakati yalio mema nekaupara be wakati yewe kama hii nekaula neka kwa pare dawa be ngobotena onesa tra mahakama ngia na lenteur yuarongwa kweli mana surtout zi procès civil metra tonambia atoshida to shahidifu zino process party uzo hizo avoka wewe jorongwamba rat tayari avukara hakamaliza hakamba manyes conclusion ile hakamba mnya walodu anba bao nibe najibu bebano wao kashida fanya farki baina mahakama ya civili na penal yende ni ufunga bana zile pia yede mahakama ya ufunga dia rongolo bali babu wao wajaonesa amba mru jo kensi mezi menji bila kukumilwa sho sharada henti amba mru atumula na shitendwa juge d'instruction mwenzi ule wekweli na muda muda wo ka ju dépasser mes minane mana etolo amba 4 mois yo renouvelable avant ukomesa ndino mulawo ajangeze na mezi minne baoneka wenswa mezi minne au mezi 10 au mezi 12 wabidu jenkiete mana ndazuya mana babu bidu elewe tena babale kwamba juge malizazi yahe aibele procureur andanda afanye requisitoire zahe abitimulda kwamba atupu mpakae maana na ikamdulenge magobani nika procureur bilo andafanye requisitoire yahe ngena 10 jours siku 10 nikamdulenge magobani mwezi nikamdukasi magobani nika juge i procureur dépasse mulai au juge a dépasse mulai waida leo to amana beti mahakama de wae maana sharisha shwantu hauzuri bidakisome adunge mhulawa austei nika ka austei msongwa mahakama si mahakama mana ngumro la kamoja ya ola lakani bazolo pia yo ireri zondabu jomkia mango kazao la bali wabwafanya hazi mna lazimu babo mfikiri mara ya rongo wakana haki zikote pia ndongozo wasuzuona mana karna ujo rongo tu amba ndongo penge njema nuru ala nuru wakati kango ngo problem ibidi mara ya waonese Israeli zao irikorishe bene karwa zao zi wastroje jama ndonge zindao mbi jo irikorishe. Metre Mujahidi ngopa ndo hango wamboje uloneze nyishahidi wazidunga bana amjoshangiria hizo mwandishi jumla zambabo kaya mida corne hizo nabo bala pia okazonsi pia zo kweli ngabo kritikika ngizo za kweli rezi swifu mahakama zamba ukanga buzohenda hizo kweli mahakama ngabo ndongozi nji zenda ondo ngabo na wanandongo wenji wa ngabo na ndongo watsohenda ndo sakaro jarzi harai leo mahakama hatu ngayona magistra wa nyumeni wanazijana ikao wengi wa hao ufanya hazi hao he jitahidi mbuya waba nana zimwanye ni mahakama ya wanika que quelque part ngasina decision ikao zirande wane mahakama ya Moroni nana ya mtsamdu nana ya Fumboni ikao yawasuli hata daraja ya mahakama ya haju
ama CCJA au niveau ya Abidjan no CCJA au niveau ya Abidjan wakubali ke mahakama yafanyisha donc ngabunrongo zilio positif zilio njema zifanyisha wa mahakama Moroni menangabo wanarongo watu marche handanido distingue mahakama yani ambao mahakama ya ufunga na mahakama ambao civil ikao wakati mwingi mara iko mahakama wote naye ya ufunga bahi zambo ando yabo ni SJ shao kwa ono ya he maroji nikao ya civil ya mduna dawa ya arudu mduna dawa ya biashara mduna dawa ya hene manyanya ikao ketsi ya kafanya dhambi la kisharia bon karna johara okay mahakama kabati wana tambu shate tambu mkuu lonezo mahakama tambu ya immixtion wa he siasa au harme mahakama parce que eze moyens zade muzini kwa hakimu ya jafanya hazi katuni kiwazo ende kweli na yale mimi mnikezo de executive yani nabo gouvernement ngasina mahakimu kwa tsina moyens za kufanya hazi montingo washashi mahakama Moroni karja paruka washashi rana wakati huno nabo wanjano wandu numeni shaka de paruka mashashi rana wakati huno monsi nabo eno sungar créer juridiction za nyumeni ngabona tabu aliyo mahakama ukaya ngabona tabu za ukaya yemwanga wa siasa ngujimele haku mrungu rengo kalima hatu wa fikra mbarge kalima hatu ani juge hatu wa hanikiwa u nafasi ya wahaya jitamke hala una maslaha he inambao intime conviction ya hai sheka haifanya wakati ngekwa jala he yani inambao inamovibilité ikao yonde garantie ya indépendance ya juge ya uka juge ambao juge wa siège wala hukumu tide procureur de la hukumu kangela demo yake inamovible yani atijue ya déplacer wao bahamia liyo husisi wa sinema bala badeka yeye hakubali kitu stahilwa haino sekondari unao rais wa jaula waziri tsinelezi nubahi des avira partout haino wakati ngarunao hatu wazirengwa za kitwashi ikao zirengwa parce que hakimula katujibia wandu donc ye ajali ya mwandu imenya mahakama ya ngamuza sasa na kongaruza na beso soniho shay ajali ya mwandu imenya mahakama Moroni de siasa parce que mrasa kaja paro kubali kaja paro hanza angusukura ndo huru ya wahensi leo kaja paro hunda mru wa siasa kweli wanzawe mahakama fanya hazi sheni mdio hanza yaje ya rumi hali anzone maslaha donc du coup imam hakimu kwa no jozamba esijenge yabo shanto bikangu jojoza benro kaya ngena obligation za reserve mais kweli ndio muhimu mziro no mahakama nduo do mwanga wa siasa ujimele harma mahakama la fuimenye namna bidi ila credit ya kane mahakama sumara ya iroha hizo heze immixtion hizo heze preso zifanywa sema hakimu ridungu pazimana metre hamba ukaya mwengoni mwe zitongezao amenifula wa haku harumwe mahakama ya hatu de siasa namna dia ufanya iliye raia ya kinaene namna mahakama ya yendao marhaba rabuzi metre onesa ndrongo ndaru babo aonesa de zina izmai yani de zana zofanya hazi ajaonesa mango siasa aonesa harmai inamovibilité mamajistrat yani de huria wa mahakimu harmai hadas mwaenge na haki kweli mahakimu na nafanya hazi zana zofa hazi hizo na tambu ya ngeza modiro uhusu ordinateri uhusu za lazimu ngerna ngwana juste en pourcentage moins minimum yo subutu ndongwe bwa mana ska procureur general Mahamitani bwa ska procureur ban bwa 15 ans mjo stambuzo be ko jituburia umwe refine de hazi atu yendendo be udiro kweli ngo babo harmoi sasa wamtrogion kubali pourquoi rabuzi ndogozo zirongo pia za siasa zo zirongolo harmoi code penal irongolo attroupement manifestation non autorisée irongo ne quand soit fait maudamano usi autorisation ruhusiwe neka kwa ruhusu afanya zangu vile na irongolo attroupement one kwa si kwa harmoi attroupement tuhukumilo amba ufanya maudamano ka ruhusiwa afanyu ona wamona American class kwa mbwana wamona ngwa tuloka no zangu atulo maji ngwa tulo maji na yo droit yao signe convention la liberté d'expression la liberté de presse zone bengro no faransa wan wasikwa hule ngwa remo matraki États-Unis Angleterre ngwa tulo maji watulo mano tulo maji na droit yao wasuno katina kano za utiandu maji wabe ndola ndo sikwa arengwa ande mahakama basi ban mahakama ndo enda huwa kana maavoka avoka mrongo no kafa mfatma na ko manifeste kafa nini enda mtailie neka hakimu afanya bidii ya mfungu fanya apeli neka fanya project enda ku supreme kweli ndo pia wangu afanya siasa wanafikiri mawe rajendelea bwana Swali Mahmud ngele raia ya ani maraia hondana ndongo ngazi wa warori la mathalani ngwako zao ngena mnaje ya ufanya ili waonese ula utukivu hao oliho wakoza ani kwa na ujua ufanya manifestation waonesa ukabano zenongo zijiriwe zunkartu jibiwa wafikiri sharia shirongwa ndo bano mahakama
kuna jua mahakama lugha kusema mahakama ngo mahakama ngo nada mwende so mahakama amna gari be kila sengere maundu pareni kila sengere na magongo pare na mawe gari ngo ngele bi au de chauffeur babu mnamfai farki mana bana mandu alati hao mndunge ndo bale ande kas jua sharia au ngesh jobe ngeshirumia nai ngerengo responsibility de wala baamini halafu ngo mahakama ineda menya hewa mfanya house ngo Ethiopia harma pake moja donc harma ya ferizino hizo za politics zino wami liberté d'expression wami sinjema nisaje mana kisiasa besi ja kisharia afikiri mndwale ngo bale ngo harma infraction amba attroupement wanzo wa mange babu harma ndo afanya attroupement maana mahakama maudamani yao fanywa demru biranja za sharia kubaliwa fanya maudamani yao na ikakwa binanja kisharia uparhana babu situndo rengo menye mali za nduti ya magari ndu moro ari ngo yedo ngo manifeste dai haki yao bila privé liberté yangu amdo zangu asina untia magongo bali na mawena sisi jana vira ndore garla ngulti ya moro yo kirimru hata haukamta honifanye manifestation mta unizubo parani onese ani ki batina umenya hindru ani pacifiquement yo kirimru haba ukamta honi nisio pareni ni uneseo tukivwa hangu haamani basano kanga mmenyo hindu sha yohenda wakati mru hazilo kanwa hivira angeza kisharia utwene garanti mrubolo tani militera wa hioskorte ufanya maudamano urongwamba amfanya maudamano amnade ndongo fulani sono wafanya hazi wa serikali wa defile wa manifeste nana waronga ngifanya maudamano ya ndongo fulani wasingir loban fulani ribano fulani tarshofar fulani itinere yote na ite determino haya mruhusiwa bene kwa ruhusa maana ufanya za nguvu bango tawafanye pression baba hawaenda fanya terrorism basi maana ngondwani ngondo watu bombu wewe maana ngona mahutajo yata hautijao sharia hensi botsa ufanye maudamano saha ruhusa neka kwa ruhusa osende mwekanangwe kakodobe bene kamfa guruende sijua jirungo dhamana halafu aonesa harma ina mobilité amba hakimu ngejua kabale arenge decision goelomba bale atolo hai decision ile ni kweli rongolwa harma huria hakimu kana ujua a déplacer manarge decision why la plupart des cas de you banongo mjwamba hakimu ujua fanya faute grave ujua fanya faute de faute ya yo c'est quand ujua mhukumu ngobo shika shahentu ande ngola conseil supérieur de la magistrature yona procédure tabelo nda hukumilwa be avant ka hukumilwa waziri ngene haki arenge mesure provisoire harma mwezi asezi conseil neka mwezi utimu kwa mbele harmo conseil automatiquement ngereprene hazahi tena wa harmo katope ngeliba mapesa pia la kasutotarobo wafikiri marso na ujirolio baba tayarizo halafu effectivement neka mkiajuja te place lebano azone sa mahakimu wa shashi par rapport na mahutaji ya basa mahakimu wa shashi wala kas possibilité of former ça fait déjà des années ka former magistrat bia babo neka hakimu atolwa babo mettre na da vérifier texte rongomba ouais ina movi weka du déplacer en etikati consentement sauf nécessité de service ai mwala basa kapsi hakimu wa hukumu ubidwa kwararu naongwa waili runga rubele ahule parce que odelo compétent rubele yo de regulo sauf nécessité babo swana ne ka babu ngo ina ngobo yani ina mobilité ya rajlo abo sauf sharia de abua mwanyau sharia d'abou moya sauf nécessité de service yote sanction abelewa par nécessité yo de harmo pande wangu wamsijabana nje ndefande mru au nje ndefande institution bia timbano sharia na kila ya haki bantu ngo ya haki kila tiyo yo de fikirangu babu ya tujwa complete na kengo namba babu tajibu ndo bia mfikira harmo shashwan kilwangu mana bandu lio bano ngengalwa na ndwenza wandu waliona maarifa ntira na wasi ngo waliona maarifa sasa na wasi ngo waliona maarifa ujira na wasi karno jeribano jeruambenda bori renge muhono rubema ba usoro ngwa bale zataya no bandu ajobane ngerongo ulawana na sharia na sharongo be kazi ujo defender mano tu parona ebu ko defender ka kasi defender Maître Mujahidi holiho we mudayo haruma ebaru ya moroni ngawe nazoenjeza uliho dizo Danilo tsondezo kama mimi njaka uvumbwa katamba siasa umjio ni ingérence politique haruma mahakama njaka hambuka ya des infractions za maandamano au jao non de fait ukaya des décisions zirengwa oni mndwa siasa ngaza interfere haruma mwendeleyo wasto wa mahakama yani ngabuzambisha abantu za husu ze decrets zirengwa juzi batura wa decret juzi au jana wala wa decrets za nyumeni nabo déjà va ça va mettre en place les conspirateurs de la magistrature
tikaulinda mwe decret za kaurengo za kono ma magistrat tikaulinda au moins nione au harmaize visa et avis ya Conseil supérieur de la magistrature c'est même pas été visé au harmaize ambas decret harma decret za timizambe c'est sita mfukari au nane manchi jimla ngujunda kibesha katamba naye sha tikaulinda au harima ye decret maze visa zilamda kwanza bala vu nione ya avis yitovumbula kaya et avis ya Conseil supérieur de la magistrature atavumbula kazi javumbula. Donc je me pose la question kazi javumbula parce que yo acte administratif ne kaya watahwa avis yo la demo yanzi harme visa kakejanzi wamana avis kisharia kejatahwa yo motifu ya annulation ore conseil ngio. Donc amanzo bukaya umnji wa siasa uharima ile mwendelo wasto wa mahakama ngo pose problème arme mahakimu uharima maranye kawo luna zidawa zao hiyo ngasijiriwa à travers des nominations intempestives à tout moment rais wa daula kujorenga décision changer yani changer procureur katianzao bon procureur ça peut se comprendre chama magistrat mbali na mbali watu no kawa watu washawiri watu no kaya ça c'est dangereux parce que sharia shizia zango hizo et question ya husu ina mobilité mulo banu yo principe ça comment karna ujuwa bakarma siwa emasiwa yani rjibadilie rjibaine dunia il y a une mobilité partout dans le monde. Le principe, c'est que souffre d'une exception. Malheureusement, à la constitution de 2018, il y a Djouzi, rasumete au référendum, il y a soulevé exception. Il y a une exception qui est sa uhaya, il y a eu tolo, il y a eu tolo marengweni, il y a inamovibilité. Il y a des garanties au cas et juge kana inquiété au harmo de mana alonizo. Donc il y a une facile à jouer besoin parce que il ne répond qu'à son intime conviction. Donc les autres engarzia vous ngoizo ngar obligé ma juge wa kewahara watujue sans que rwambia chez wa engu jujuke ka fanya zinu possible ya sote donc ngazi mbloqueo katujua ufanya ile hazara bidefani. Donc ngabuyizo ngabuna zinro jine ka ongizo il faut savoir le dénoncer. Et comportement ya hayamu surlonio surtout au parquet hatu les parquets hatu pia que ça soit moroni mtamdu au fomboni. Et je pense que monsieur le secrétaire général ngudushinda yazitema parce que haka pantama haminji doma na wahendini nezitobia hizo karakara wasujaraja wakati ya kayabo zitobia za ukale au procureur ngujuo ya rengeranya ya mtre gardavu ya shide 48 heures watina ukanga busharsha ruhusu hata rien du tout shaizo ekaza ambaga jamba yo infraction grave mais infraction grave ya bando ndawe au de sharia de shamba wewe tsidewa bidi wambe uka infraction grave yo ti grave ya bidi ambe de sharia shinde sawa kakashi jamba ngawe wajibu stehisha shamba. Donc il y a hataba henza bazinga bomwandu lo garde à vue za shili ya 48 heures mimi ngamina client wangu ndo bano kawa kana garde à vue yanti 24 kabati hata mbaba mshtaria shongozo za hambo na hizo kazi jaka mahayamu za kanihuja yo mahaya mahanyeni yenu do stobia hizo shinana hizo za tamia warma kama moroni nezo ngoko la temur jour residence ngabu yezedele za fazer essa requisition procureur il est au dossier hisa juge d'instruction wa anijuma matafitani ko hazaifanye afanya hazanta itimu hisa ngela demu yave ngonzorande shombo ordonnance de règlement ngela demu ya renvoyer procureur ngena muda la demu ya jibu procureur ngujule ranti wada ifanya mzianzao parce que kabati mtu jomlo ano batide hali hiyo. Donc iyo ngazimenyao fonctionnement normal ya mahakama e mara ya ngwaje nketeo ngabuze classement sans suite harment sinu densi wa duniani iko vous avez du mal ya ubeha mahakama mtsoba manuinji mtsamba police ya jebanu ya utabasi ya huwa ya undezise wefanya plainte yo makamoroni yo umhima mziro. Donc il y a des classements sans suite ikao weku jizali sahendini tukambese kartunanza ba ngari protéger wandu ngaro protéger. Donc izo to bien kao lambese zika ya mbabi mahayatende shazizidi uziro imahayino parce que ngabwandu volontairement ou estimo kangoma intouchable et qu'il peut faire ce qu'il veut et que sharia ndao sharia shanzihwa sharia ndao zihangwa zikema shaka. Bwana Swali Mahamudu ridungu ya babazimana metre ukaya ngemkinishi hao mrwanzo gardavi hata omuda utumbu mpaka ngele dhabilinu ngori hondo le dhabilinu ka husu nukto hiyo metre tijiwa kata solve problem hiyo parce que dozo zote dongo ngomba ari mahakama ngiamema nongezo njema alika wakati ka ongeri jama ngo wandu wafanya sabotage mali sika kasi jua mahakama kaus mahakama mai mana mahakama henti sharia ya henti sharia wa reglement garde à vue ya henti sharia reglement mdalo en détention provisoire ya henti sharia ya henti amba kunojo henti mdulu tomduale yani obligé respecter de les anda hukumilwe ya henti sharia na namna ujofanya mandat dépôt
namna zinso namna stolona dele yazo maana unaenda dua la mru hule bene kama mla maana kama mru ino au juge au communiquer dossier yahe au maliza tabu zao mambo faire question zae kuna ujua mfrene bana ngona siku 10 ne kama ndolinge magobani waifanya ufanya siku 10 ufanya siku 20 ufanya mwezi miezi maana yaho wawe juge wado dhulumu besiti de mahakama de wawe na ina jula maana bukwento inspectori ma avocat mjuze mseze inspecteur général des services du tsamba wa hakim tsanu ngirwa ryo shere man hatim ndo ban tab this yo akiai leo bano do renge mndu garde à vue hansomba gendarmerie wato jwe shile mndu harma 24 heures avant kaza komana ngona matabiti zao kaza isa songa matière délictuelle beti crime mana ule 72 heures ma crime belo 24 heures zitibu nao juamba kuno ushinda wa maliza tabu zao bidurege ha procureur bingine mndu ileta ne ha procureur umelete procureur ba hafanyi awanzihe bila songa tu verbali mana autorisation express prolongation express a prolonger garde à vue harma 24 heures tena babozo 48 heures ujuma babo re procureur ne kakatunda ne gendarme swangozo wangu harma makosa yorongola détention abusive. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Devant na James Douale, ban mahakama anongene ngenai imahakimu ngone makusilieri dwabi polisi, gendarmerie, mahusier, manoteri, maavocat, wopiango harma sheni obabo. Avocat fa foti ngora de mahakama. Gendarmerie mdwa arenge angamiza mwana andwa hensu ule skabulu mwana lawa. We mahakama mchililia. Ile si mahakama. Ile de weda fashu bashile. Na respecte delia hentiwa mwere neka kusi respecte bo kusijua sharia au wala kustawa udisa ensuite bango na ngobidi mwijwe gendarme wejo anda tubila turusa procureur andara masimro mwenzaja mwentifu bila ta procureur kaziji na weru au ndine alazimishiwa wakatare temru immédiatement mjuza procureur de la république l'article 40 code de procédure pénale le cas atropia amjuza mtrenge mrutiano bano arenge kontiatene neka procureur alegeza mndu mlegeze boso amba mlegeza ngwa simlegeza fasi kwa ngofanya yani majandro ngwa fanya msajara na hali au leo no mono procureur ila da adungu dawa civili atadawa ikomo au penali ndwile ibidi décision d'exécuter asizisa pia recours zikomo abola certificat de appel ndo zisa amenda enda wa exécuter ici bien enda hola procureur mzuya procureur azu amba kasware kisio na hambere kisio fanya alors que moi gros titramba mandi et ordonne à tout procureur de la République, procureur général, commandant de la gendarmerie, huissier de justice de prêter main forte. Banu ne kai sa wavo huissier toujours de directement exécuter ne ka kusa problème. Ne ka una problème bon yo kanjema nuru la nuru on procureur a fait réquisition à 16 wale. Be ka so bijene ka hara enda directement commandant gendarmerie na tulwa bale. Alafu ngondo ajuru usu wazuya. Alafu msonga mahakama ya zuya. De wa mruyo na mzuga mruyo mbele mwela hamwa wizara. Mumse inspector mweleza nongozo. Minister zama na bana secretary general mahakama yo ya mema be wanada mdwalewa hii. Nukto inungio na masuala menjiki lazimu ya chini wa ya ujundulwa ama wali wakatirani kiwa nguo mshashi kabisa tkanza rengeshwa bashinu rijue holiho deze nishahidi razidunga enda mnaje usahili shairan ya shitaki ya hunre haki yahe batina ukaha simbuha holiho haruma zenye shahidi razidunga wanruwa mbokaya ye proceduringi yonde mrungule meungu bitu wakati mwinji ena mnaje ya ufanya ili ran ya hunda ne haki yahe batina ukaha simbuha hako jokanjema kila raya ndo mahakama akana avoka maana ujidailia wawe iko kuna ushinda ruwashi nyenji text nyenji kusizijwa kusidirkindo yo njema ukena avoka ile waida shinda uroma mdulinge dhulumu bali shara hare jendele arejawe ya handa be amelewa mwelo ya hadasha arumenti ya hatungo joze nchida nemdo kana shinda arenga avoka na avoka ngo tsaho mapesa menje be serikali kwa tina taratibu za uka mrutina nchile za hahe maskini dhalilu ya hunde namna ukasaidi lo arenga avoka ili yatitodhulumi haki yahe procedure ngeze mbili ngoni ka procedure penal na procedure civil narjala baseno sijada na muiza janje wale au bala anje wale jatimsikina mwanangu bale ba timsiki bale babo au mwidi ba timsiki bale yo procedure flagrant délit yo takusa intervenir ba ouais si kwa de gendarmerie dans les 24 heures bela kuma hukumla siku abili yo kusinja ba même kusina avocat welwa ngoba just procedure kamba zo lunga enquête ifanywa ngolo sikia mahakama hiriwe zo harimo penalizo nyangu problem da harimo civili
harma civil na jana mnaje ibidi rabuzi handani ne kango na feri ujue rabuzi no civil au penal ne kango ndo ujaza tu affaire civil ngo yongo na pesa ola ndo para procureur bela gendarmerie ndo fanywa tabu tu job la ja we no classement sans suite ndo ase huisia basa huisia ndo fanya signation inde ile mahakama yani procedure ya civil zikomplike na text mana rabuzi na kango mrumio mapesa au mtu akensema ardhi bila tinjaza ndo mshtaki mahakama handa ndo mshtaki ule kusida gendarmerie mpaka pale huisie ndo alibe mapesa afanye assignation tena ndam signifie mwenyewe na kaka mpara msignifie sikia mahakama wa mtaka babo ngera volamba yo haya au ne ka hukuma ile jailawa ibidi tena la ndam signifie ataubire mwezi rabuzi banda dossier renvoyer na renvoyer donc affaire civile compliqué wa hizo dossier hila mpaka ubina mwezi ande signifie hivyo zile ngwa mnafanya appel yani hizo c'est compliqué de penal ya mfikiri timpaka kana avoka na kama hakimu ngafanya hazio ni lazima na mna prester serment na mna sharia shendao sio na kama raia mpaka donda hijua bale jeje bale leo bale meso bale mdodo no juge d'instruction ngena umula wa hikoma ibidi ahulegeze au ahubele meze mahakama kakoma angeze kanojo ngezo jumabo ishero charongwa ne kangeze zo problem zahe maana mbo mfano exact ujue irongo lamba ne ka wamiti funga magobani haki yangu mnafungwa ndemande liberté provisoire liberté provisoire yo ibidi juge rendre ordonnance akubela harenge obligé ajibu rangusku aibele ha procureur afanya réquisition zahe juge ngena 5 jours à rendre ordonnance yahe passe ce délai 40 décisions il est ngetolwa automatiquement ngetolwa il est mis en liberté d'office alafu neka kwa ifanya wakati ubiri wa kusijua sharia na bano mahakimu kwa mararu mmoja ngelo mbevoni wa ilingwa na moroni wahanda acho na mbevoni de hakimu ajue sharia arja stumia ondo hakimu abiyato na mbevoni hakimu abili de hakimu jahilu kasi jue sharia na ngeke hukumu wandu yongelo moroni hakimu abili de hakimu ikamba wae ngejue sharia benge ngeshurume de kinyume ngedhulumu ile ngedhulumu yongelo moroni babo mahakama generala uresime mahakama timai baadhi ya mahakimu do walio wahi bengo walio wema tunangwa pia ngwa wahi ngo wafanya kusudi na wakubali kabusi hakimu adhulumu asijulhane akokawe jua mbaya la dhulumu wami huno ngujomba zile ya dhulumu ebole honga pia ujua ngamjoka ngabo walo wayi wamenyewe la credibility mahakama ngenga mlinda ndi mjemji tamu wami zosi pasa wami amlindo hakimu abeleo conseil de la magistrature aja abeleo abananda hukumilwe babo ushtaki webeleo requêteur ministère uonese inspecteur tu vérifier quand nous que l'honorable a fait rapport ministre wa cheda jo sezi conseil de la magistrature na o profiter maître mujahid ngwarumba normalement la conseil de la magistrature ne ka conseil de la magistrature kenzi ngey opérationnel vavo normalement kabusi mdwajo jua ano magistrat au watu bila conseil katwavi be abaseno ngumuona conseil wakati aja ya handi sotulanziani refanya voti riensi wandu wa vote wande hai mamambru d'office wajulha nao rende rienstalwa kirasmi kwa mde mwanchi jimla babu abasa ino raka opérationnel amwelizo metre ile huzuri ibidi ufanyo première réunion ya conseil de la magistrature première réunion yo ile bandwa docteur règlement intérieur ya conseil de la magistrature iyo de bano hentuzi kao ngo conseil de discipline conseil d'avancement conseil de zozihentiwa ne kazo zihentiwa nuru la nuru baba ta hakimu atojo hukumu bia basa a plate to jam to henti atasku ngozo jo fanshia babo ndongozo zanso tuanziani refe dawla dijamhiri waziri ambazi directive ya ofanya na president ofanya tarenwe fanywe juu ya basa eno ndongozo vile ni lazimu isikamba hakimu ngefanya hata homa na ruwa hakimu mangehuria nge inamoviva about juu dhulmundu la ne ka fa foti ministre nge na droit à suspendre à ces conseils bele ka fanya foti ke sesi tamwezu para ngerike harmo fonction zae alors baba mfikiri namna procedure za hintiwa suala la mwiso hodi wakati usauhisa ngani va uso maître mujahidi harumenti ya hatu wandu wohamba ukaya mrutina mali utujulwa eka shindu hunda haki engo jibuje le kalmailo izo amatie zo koli me ngabumbidi kongyo ketia koli izo koli ngabumakati kao mema minendo ke mahakama henusiku ngabafanyisha amelioration ngabajiriyo mabadilisho manyumeni bisano ko tuyaona chambujwe msitendo ngozi njiza za tukaya ngasina maha
sina maha en tout cas mimi wakati na prêter serment bientôt mjuka na mamfukare na wakati huo wakati na prêter serment hiyo karjaka na juge wa mizaneta leo rija era isi wa mahakama ya Mbwani ya Moroni en tout cas parlant mvumbuza Moroni ashinda mettre en place yani juge wa mizaneta leo zi dossier ngaza accéder wa ombabe kati ya mahali wakati wa hali kao pour kufanya mizaneta au communiquer conclusion mpaka ulinde audience ya kao kanzima mwezi inge uje communiquer conclusion menango juu harma mwezi ngasina mizaneta mbili ngeruhusu mrashi na communiquer wandu en tout cas wandu gagner wakati ya tribunal de commerce waja au bafanywa amélioration zinji yo d'ailleurs ho njia itwandi sana parce que ingabashara shanyumeni sha endeti kama ilazimisha kwa ingla demo mahakama yayo ubu ya 4 mois il a des décisions rango siku et dossier ya parwa en audience publique parce que ngabo médiation ngabo conciliation kwa chemin de rang donc izo il y a des progrès zifanyishi hao bon après izo kweli wakati ngarjunda face isko jirinadi na nzobanu ani rainya hajihundu face mwa décision ka udinguni ngam mwenza mvuha naye mndu mwenza mvu parce que imro siasa ensinu ndalilio malheureusement ngarambilo kanga ranzori bajili ensi ngaranzo muma zibaje pratikiza hale hizo razo ya uziwo na hata leo kazi ya bajili kanga ndalingoni mwawe mndu kaoye karibu wakati ze pression sasa hizo kasuzubu amjono ke majista kwa na uzamba parce que hao hizo kazi juhambwa hizo bidwa zambe nda asiriziona au rizijua lo karibu nizo mavoka na hizo ndeze kueleze pression hizo kazi jasu baki donc ekale wo hundu bahati bingawe sha abode ka hundu bahati mbi usuni mawenga bumdu ko ina mvu angujwa mndu sha ekaye pression kaiti moi je pense que ngabaranda au décision za mahakama ko zo jisa zo za qualité bon ngabukunga zo harala ukazo zo tsine sha bantu tuandande vele pakende sura mwiso wanuzisa ana morongo muhimu ya muri jopa banongela de muri tieze condition za uruse mahakimu hatu afanya hazindro engerwa hukumu kango waia ngo wema aussi longtemps que uhuria wa hakimu kuti garantie katima kinuka yani kanti lansi fanya zangu na ntilwa pression hata shekati fanya tina kumelwa awe makama kanauka marahafu na wakati katoblige do parambiwa wengu joka we mndu we mwanya wandovi waenge mhara watu jo perde hazi kana huko kana dezisi izo nezijiriyo ngabo na rongo muhimu karna ujua u maintain ma magistrat wa hatu haramaze condition biza maisha walo nizo ngamamngashe bashinu zambe magistrat wa hatu magistrat au tribunal ya Moroni embendwa toucher au ketsu wasuli 500 euros mwezi yani à peu près 250 000 francs à peu près ya mshahara au 21e siècle ya mndu kongena dossier za zaidi ya miliari ya mapesa yanzo ya endesi yanzo ya gere mramadu ngo exploser war tentation parce que kuna ujua omba hakimu ko ngebala ngo tafanya hazi shabala mtushile kushahe mwana ngebala ngo tafanya hazi shabala ngo shile yo ebendo hula ya usukula aussi longtemps que daula kaidame teze moyen ya rekebisha ze conditions za ufanya hazi za hakimu y compris mishahara yao ya kamishahara ya kibinadamu isura bukaruka na makama msinadi ngarjo hambezo hamba hanta zofanya hata sha inde manna hambo kaba no kweli wandu wariruma au hata leo rango sequence ya huria kwa japa kwanza bake makama msinadi sheik hizo tukako tuze leo ngwazi jua ondo donc etartibili lokaya yani hakimu hundo condition njema za hazi wa hakimu lo chef de juridiction donc ngwata omba nani mahakimu adojiwana wejirwaria no mrambiano mwa chef de juridiction parce que des conditions ujunda mshahara wa kibinadamu plus ou moins uhunde gari la hazi uhunde mafura uhunde telefoni donc au fait quelque part ils font ça exprès ili wamete mahakama humkodeni hao wandu wa siasa njaba unuwade wale ushele unuwade warangu aswili wahe daula hatu rangu sukulanga uhurianta leo marhaba holiho wakatira kaziziwa wisa ukamili hapia tujuanza nirengeshwa bashinu hena mzima nimnike dakika nzima kangi namba nongwadi waza kana namba nongwa enjeze ili riba yompa dakika nzima zonda mbili rabuza mshukurio metu mojeta ngwa zongo ngwa za kweli bitako samde nzorongo yakamba dabarika ngedele mahakimu plateau waya zono kapsunu ndo na condition biza maisha na hakimu na wewe mahakimu ko para fedha zilenda ulamkaba josho wajosi kaba wajosi zile ndabo be juge wa mwambia juge handisa wange handisa 200,000 francs baone kasna logement bente karga logement ke shuko babo ya handa bien kosa nonese ihamu ya rais wa daula na wizara ya wandilifu ya usalama mahakama ya kemema ya melio ya kenjema be wanadamu wajao njo benza washanji wa hukumu washanji wadunge sharia maana halimamuda mshashi rangu ministre Mohamed Sen Alio mnampara babo vous mettez en place tribunal de commerce ya handa
ya pili bujabu adoptiwa une nouvelle loi sur l'organisation judiciaire ya urekebishe mahakama ya milia ya jibu mahitaji ya kiabasa bujabu adoptiwa un nouveau code penal kamba ngejibu mahutajio ya basa na iz convention ntiatu ya tiamono bonze aja mettre en place conseil supérieur de la magistrature ba kanda caisse opérationnel be quand même itilwa réinstaller wa ngerjilwa ngerna shade ngebabo la kana ibidi parachever harmon mtamshash maza mesures zirengwa rijab mettre en place conseil chambre nationale des notaires et des huissiers yuda mwe peridio tena bujabu nomo abasa ni mjeda rongwa abo wono mgodiro ya application bujabu nomo ma juge d'application des peines abasa mkana ngari procureur nzia sina exécuter wono bia abasa wenso handu watunde nogozo ileba abasa ne kara yange na mahutaji yahe ngena préoccupation zahe ngena problemu wenso wa mru ambadongo tunda mahakimu wa l'inspecteur général service judiciaire nada muone alikwenda kuzai inspecteur wenda tunde ya mjua ngana ngozo afaira pour ministre alanka waziri wa kinyonge nge poursuivre ministre ajo décider msonga mras kentito idongo rongamba bano ngomro wali na mobilité kwa kato magistrat ujone mo premier président au procureur de la république kwa para haramba ina mobilité yotawa bele lodo jo tole mnyonge jware ngorwa ina mobilité irwarilwa abana wajoni karselewa marhaba mwanisi jimla amba usometro mujahidi kanga na ndongo wadiwaza wendeza dakika nzima baya no dotobisha marhaba parce que kumzamba wabo ni mwandishi jimla ngabo effort zafanyishi harimo wizara za habari za mahakama kama hazini zafanyishi hatina uzirejeza shezo kweli ngamzi aidi ukaya wafanyisha text zinji yoti mazoe harimo nsinu ho waziri no mawaziri ya vote text ngaro mawaziri hunu kokoля poro komelo harikana mawaziri hunu wa finance kablia ya mwisho inu shahata kuja poro sha text ya usondro wao ya uturekebisha kibahensi au ya utundezi na banu rais waziri yehuendesa yo gouverne et l'exécutif yo gouverne selon et cadre légal ka wipoze donc on doit proposer un cadre légal ilo approprié yani linganao na namna wao wanzo wende sensi ngano joindes sha waziri tukamba yani hybra kenta do signa yani fanya signature donc quelque part je pense que mwezi wizara ka aussi bouge sur ces questions là de wizara he mahkama après mngojo critiquer ukambese kabeka concertation à large les textes on peut le dire mais karno jo hubuha et marhaba yayo amjo kazakifo ha insiste sur le code pénal nyumeni kwa hivyo mulabanu ni mwandishi jimla ukaya hizo kweli mngoni texte kaozi fanyiwa hazira kaozi tarangu hale ili réactualiser et pénaliser hatu il y a des avancées intéressantes zilio harmo document yo jabaka banano qu'on peut critiquer mais en tout cas il avance mbabi et ça c'est ngabo infraction ka antaleo kazi jaka yamwe comme par exemple terrorisme piraterie maritime izo kazi japoro ka harmo infraction loko ngasi harmanti ka ngio gete par ze menaces leo ngasi na sharika il légifère mais question izo ça c'est intéressant ngabo nango muhimu pour finir amwe point he code pénal yo de nous une pena bo mise à l'épreuve ikao kijaka ya harmai kodra kanio leo ngabo nafasi ukaya leo ejujinge na arsenal ya mtosha leo ya adapte peni ne mwana jam leo ekale ngradmu hukumlwa enfin mahakumu ya prison shaye juji wa ingrujo hu endnila ya uti à l'épreuve ukiontu mutundi wa procureur arma muda kadha ile ndo oneka ngoja ameliore kakutu jamiliore ngeondo urenge wa utie prison ça c'est des avancées ka uzinikiwa leo majuji ça peut mettre en baisser en tout cas je avancer harmo za question marhaba menji habanu wangalizi wanzani doka za ukifu kabisa mpango hatu wakati unu mpango kaori karibisa swali mamudu iko de mwanzishi jimla haruma le baraza kuu la hema mahakim rikaba dima wajau na metro mujahid abdubastoa ikao woi haki oi mudai haruma baro ya moroni marhaba menji mmakubali malaliko ya hatu marhaba nao ba